सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कारी साहब का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान बहुत ही प्यारा और शानदार है, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है। उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा ऐसी चीज है, यकीन ऐसी चीज है, और 1,24,000 अंबिया कराम ने, मैं कसम खाता हूं उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में तुम्हारी सबकी जान है, कि अंबिया कराम ने गर्दनें कटा दी इसी बात पर कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई भी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई भी बीमारी को दूर करने वाला नहीं। मक्के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। तो उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खाकर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं, खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुट कर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा गरीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने ऐलान कर दिया, मर्द आओ मुकाबले के लिए चलना है, अपने आप को पेश करो। आज हम लोग तो फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हैं, खर्च कुछ ना हो, तकलीफ कुछ ना हो, जन्नत यूं ही मिल जाए। अल्लाह, बड़ी अजीब बात कही मजज़ूम ने, इसी को कहता वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रागुदर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। अकल करके चलो। यहां तो बड़े बड़े आए, जब जाने लगे तो नंगे गए। तख्तो ताज के मालिक थे, दुनिया से गए तो कफन न मिला। बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहाने ममलकत दुनिया से गए, बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा न मिली, कब्र का गड़ा न मिला। एक तुम हो जो कभी खौफ खाते ही नहीं, डरते ही नहीं। ताजिर नहीं डरते कि हम मिलावट क्यों करें। सरकारी मुलाजिम तो आद्य खुदाई के मालिक हैं, वो तो डरे ही क्यों, वो तो आद्य खुदाई के मालिक हैं। उनको तो पैगाम मिला हुआ है कि तुम जिस कदर चाहो गड़बड़ करो, जो चाहो करो, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा की है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा ये घमंड गलत है, तुम्हारी नमाजें गलत हैं, तुम्हारे हज गलत हैं, हमारा तमाम तर्ज अपना मामला गलत है। इसलिए कि जब अकीदा सही ना हो बात कुछ भी नहीं बनती। मैंने तुम्हें बताया था एक दिन के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गुलाम, नबी का गुलाम है, नबी का आखिर ज़मा पैगंबर का नौकर। तुम कहां चढ़े हुए फिरते हो कि जन्नत हमारी है? पता चलेगा जब छलनी लगेगी कि क्या कमा के लेके जा रहे हो दुनिया से। ये तुम्हारा ख्याल गलत है कि एक दिन देग चावलों की पकेगी तो तुम जन्नत में जाके धड़ाम से गिर जाओगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की। सामान डाची के ऊपर, ऊंटने के ऊपर लाद रहा है, दुश्मन का तीर आया, सीने में लगा, खत्म हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया, शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ फिल्लार इन्नी अरा माला तरा। और लोगों, मैं मोहम्मदुर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं जन्नत में नहीं दोज़ख में है। लरज़ गए सहाबा, कांप गए सहाबा, जमीन निकल गई सहाबा के पैरों के नीचे से कि ये बात क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें पता नहीं माल गनीमत में से बगैर तकसीम किए हुए इस गुलाम ने कंबली, एक कंबल उठा लिया होगा, चादर उठा ली होगी। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, सारे बदन पे वो कंबली, वो चादर आग की बनकर लिपटी हुई है। ये साहबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया, कहने लगा जी मैंने भी एक दिन देर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने।
آپ لے لیں یہ واپس. فرمایا میں نہیں لیتا, یہ جہنم کے انگارے ہیں. توجہ کرو معاملات کی طرف. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ. صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا, آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرد آ گئے. تھی کتنی بڑی تعداد, کچھ مریض ہیں, کچھ بوڑھے ہیں, کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے, خوش نصیب مائی, مقدروں والی مائی. کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں, بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں, پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں, افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں, افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے, روزوں میں فریب کرنا ہے, زکات تو دینی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے. 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے. عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے, تراویح مردوں پہ فرض ہے. جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں, تراویح تیرا باپ پڑے گا. شرم نہیں آتی, مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو. کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں, ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے. نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, دو بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے.
ہم میدان میں جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے، یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے، بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہے، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔
اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیادار بن گئے، آج ہم دنیادار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ دو گھوڑے، 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔
उधर हजरत खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सूफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, वीसीआर की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे माद और माऊज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खनसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खनसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय, इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बर देखो, इसका गौर देखो। खनसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, दो शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना माद और माऊज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुल रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल, वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी, ये भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे, और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खनसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आता तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खनसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दाया भी हिस्सा खाली, मेरा बाया हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे फिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई, हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं न तेगो तलवार पर तकिया, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये हैं, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की आनत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है?
उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया इब्न खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से चल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफिर कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, शोर मचा रखा, कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं, बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है, इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी,
सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयद उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान अल मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता भी खमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए।
मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए और उसने, है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। और कहने लगा, छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं। जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में होना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारी अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो। काफिर जंगी कैदी कहने लगा, पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए, तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था। उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीन तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है। देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया। तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है? ये कमाई है कोई? मजबूर से कमाना, रमजान मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। जो भी रमजान का महीना समझकर
کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے، دودھ ہو، میٹھا ہو، برف ہو، نیمبو ہو، شربت ہو، جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر۔ اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا، صحابہ کرام کامیاب ہوئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے، اللہ کا دین بلند ہوا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا، خدا کا قرآن اونچا ہوا۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی۔ یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی۔ ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا، بری تو لگے گی، یہ سب نبی کی برادری تھی، یہ سب نبی کے تائے چچے تھے۔ 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ مانے، جب تلوار گردن پہ پڑی نا پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی۔ پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے، صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا، اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی، بدماشوں کی، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میری نبوت کا، اب تو تمہیں میرے خدا کی توحید کا پتہ چل گیا۔ کتنے بڑے جذبات ہیں۔ تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناؤ، یہ 10-12 دن چند دن باقی ہے رمضان کے، احترام کرو، ظالموں روزہ نہ رد کرو، پتہ نہیں اگلے رمضان سے پہلے تو قبر میں ہوگا، تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں میں پانی پس سے کاندھ لے جانے لگا، جمنا کا راستہ تھا، ایک بستی آئی، میں اس میں ٹھہر گیا، ہونے لگی، میں نے عصر کی اذان دی، کوئی بھی نہ آیا، جھاڑو دی، مسجد میں صفائی کی۔ ایک اور بات بتاؤں، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اب حاجی نمازی مسجد میں جھاڑو دینے کو عیب سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ سارے صحابہ، یہ سارے ولی مسجد میں جھاڑو اور صفائی کرنے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، مسجد کا گرد و غبار جس آدمی کی جان پہ پڑتا ہے وہ دوزخ پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری استری نہ مڑ جائے، کوئی دیکھ نہ لے کہ حاجی صاحب دریں اٹھا رہے ہو، حاجی صاحب دریں بچھا رہے ہو۔ جہنم میں بے شک دنیا دیکھتی رہے کہ حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یہاں کی گھبراہٹ ہے، وہاں کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ جناب مولانا مظفر حسین کانتلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، میں نے اذان دی، نماز پڑھی، عشاء کی اذان دی تو ایک آدمی آیا اور مجھے دیکھ کر چلا گیا، گھر گیا اور 3 روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی، سارا دن کا بھوکا تھا اور میں مسجد میں سو گیا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کہتا ہے اس رات میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ صبح اٹھا تو میرے شوق کی حد نہیں، بڑی عجیب جگہ ہے، یہ تو بڑی کمال کی جگہ ہے، سنسان مسجد پڑی ہے، ویران سی ہے، بستی بھی ایسی ہے، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، ایک رات میں 3 مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں۔ مولانا فرماتے ہیں میں وہاں سے کیوں ہلتا، اگلے دن وہیں پڑا رہا، پھر شام آ گئی، پھر عشاء کا وقت آیا، پھر وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔
میں 2 रोटियां खाकर सो गया तो उस रात को मुझे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 2 मर्तबा दीदार मिला। अब मेरी समझ में कुछ यूं आने लगा, मौलाना फरमाते हैं कि ये इस मस्जिद का कमाल नहीं, इस बस्ती का कमाल नहीं, बल्कि ये तो इसकी रोटियों का कमाल है। तीसरे दिन वही आदमी आया और 1 रोटी लेकर आया और मैं 1 रोटी खाकर सो गया तो मुझे 1 मर्तबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अब तो मेरी तसल्ली हो गई कि इसकी रोटियों में कोई कमाल है। 1 रोटी देकर वो ये कहने लगा कि मौलाना कल आप तशरीफ ले जाएं, यहां क़याम ना करना। मौलाना फरमाने लगे कि आज बड़ा अच्छा 3 दिन हो गए रोटी ला के देता है, ऐसे अच्छा अखलाक का आदमी है और इसकी रोटियों में इतनी खूबी, इतना कमाल, इतना इज्जत और इतनी बड़ी कमाल की रोटी कि जिंदगी में जितनी दफा रोटी खाऊं उतनी मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिले। ये मुझे क्यों कहता है कि कल यहां ना रहना, यहां तो मुझे पड़ा ही रहना चाहिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ना ठहरूं, कहने लगा मौलाना परसों मजदूरी करके इतना ही आटा बना था कि 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी लेके चला, मेरी घरवाली कहने लगी किधर? मैंने कहा मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है, बड़ा नूरानी चेहरा है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला मालूम होता है, पे फाका कर लूंगा, मैं अपनी नाम की रोटी उसको दे के आता हूं। बीवी कहने लगी तुझे जन्नत की जरूरत है, मुझे भी तो है, मेरे नाम की भी ले जा, मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी। जब मैं दोनों रोटियां लेकर चला, छोटा मासूम बच्चा वो भी रोने लगा, अब्बा मां नहीं खाएगी, बाप नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे नाम की रोटी भी उस अल्लाह वाले को दे के आओ। इस रोटी में बड़ा कमाल है, इसकी बरकत कभी उनसे पूछो जो तलाश करते हैं कि कोई मेहमान आए, कोई मुसाफिर आए। ये तो बदकिस्मती है और ये तो बड़ी तमीजी है कि मुसाफिर मेहमान को देखकर बुखार चढ़ जाता है लोगों को, कम नसीबी की उसकी रोजी में कमी आती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो कोई किसी मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, रात को ठहराए, खाना खिलाए, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन के घबराहट से, हौलनाक मंजर से, उस तबाही के मंजर से मैं अपनी रहमत वाली चादर में छुपा लूंगा। लेकिन मुसाफिर का भी ख्याल करना, कभी शाम कोई किसी को घर में घुसेड़ के सो जाओ, सुबह को सारी मर्दी साफ कर जाए। अब ऐसे मुसाफिर भी हैं कि खाना देकर अगर ना हो तो बर्तन ही ले जाता है। जो भी हो सके पैगंबर की सुन्नत पर हक है। तो वो आदमी कहने लगा जी कल जो 2 रोटी लाया था बच्चे की हालत खराब हो गई थी, बच्चे की उसको दे दी थी, हमने मियां बीवी ने तीसरे दिन भी फाका कर लिया था, पत्ते चबा लिए थे। आज घरवाली की हालत भी खराब हो गई, दोनों रोटी उनको दे आया, आज सिर्फ अपने नाम की लेके आया हूं। और खुदा की कसम कितने साफ गो लोग थे, कितनी साफ बात करने वाले थे। कहने लगा मौलाना आज मेरा 4 दिन का फाका हो गया, डरता हूं कल को कहीं मेरा पैर न फिसल जाए, कहीं मेरा यकीन डगमगा ना जाए।
مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائیں۔ کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا، لخت جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے۔ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ پوچھتی ہے میرے ابا، رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، خاندانی رقابت نہیں، آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا لختے جگر پانی لا، سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، سمجھی وضو فرمائیں گے پانی پیئیں گے، مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا، فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو، کسی نے گندگی پھینک دی۔ سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، کون شقی القلب تھا، کون سنگ دل تھا، کون ظالم تھا، 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، کہ لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی۔ سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو، اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ۔ فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو ڈرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ اپنی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے۔ خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں،
एक वक्त भी ऐसा नहीं पेट भर के खाना खाया हो। साहब अबी तालिब मक्के मुकर्रमा के अंदर एक पहाड़ के दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को कैद कर दिया मक्के वालों ने। वो दूध पीते हैं, वो मक्खन खाते हैं, सब्जियां तरकारियां खाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी आल को, सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते नहीं मिलते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे तेरे नबी ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। नाराए तकबीर। जिंदगी के लम्हात किस दुखों में, किन परेशानियों में रात गुजरती है, दिन बीत जाता है, सुबह शाम गुजर रही है, सारा जहान सोता है, शहंशाह कायनात मुसल्ले पे खड़े होकर सारी रात रोते। आज उम्मत को याद नहीं, उन्होंने तो तुझे अर्शे अजीम पे बैठ के ना बुलाया। किस किस सफर का जिक्र करूं? महीना भी रजब का है, मेराज शरीफ का महीना है। आपकी जिंदगी के निराले 2 सफर, एक मेराज शरीफ और एक हिजरत मुबारक। कमाल हो गया। मेराज के लिए जिब्रील आया, मेराज के लिए जिब्रील आया और इत्तला दी कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। और हिजरत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ लाए। जिब्रील बुर्राक साथ लाया सवारी के लिए। हिजरत वाली रात में सिद्दीक ने कहा, मेरी मौजूदगी में कैसे बुर्राक, मैं खुद सवारी बनूंगा। एक 1,29,000 सहाबा किराम की तादाद है। जान, माल, आल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हम सिर्फ कलमे वाली जिंदगी बना लें और सच्चे मानों में मुसलमान बन जाए, मेरा तो ये ईमान है कि अगर हम पाकिस्तानी लोग मुसलमान बन जाए, हमारे अखलाक किरदार को देखकर रोने जमीन पे एक भी काफिर बाकी नहीं रहेगा। सवाल तो यह है कि मेरा और आपका उठना बैठना, लेना देना, जिंदगी, कारोबार तमाम का तमाम इस्लाम के खिलाफ है। मुझे कई मर्तबा मुल्क से बाहर भी जाने का इत्तेफाक होता है। अमूमन हिंदू लोग यही इतराज करते हैं कि जी अगर आप लोग कुरान को मान लें तो दुनिया में कोई भी फिर मुनकिर नहीं रहेगा। तो मुसीबत तो यह है कि आप लोग नहीं मानते। मसलन कुरान ने कहा किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह ना उठाओ, मगर हम बात नहीं आते। कुरान करीम ने मुतालबा किया, हुक्म दिया शराब ना पियो, हराम है। हमने कहा नहीं जी, ये पैसे जो अल्लाह ने दिए हैं इनको फिर हम खर्च कहां करें। कुरान करीम ने कहा जुआ ना खेलो। उसने कहा जी फिर और दिन नहीं कटता, रात को दिल नहीं लगता, फिर वक्त कैसे कटे। कुरान करीम ने कहा किसी को कत्ल ना करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमान के लिए हथियार उठाता है, अल्लाह का अर्श अजीम कांपने लरजने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तुझे क्या हुआ? अर्श अजीम रो के कहता है नाहक मुसलमान का खून हो रहा है। कुरान करीम के जितने मुतालबे हैं हम कब पूरा करते हैं? और फिर कमाल यह है कि मैं और आप तमाम के तमाम, हर आदमी कहता कि जी जन्नत मेरी और मेरे बाप की जन्नत हमें अलाट है, और कोई जाए ना जाए हम तो जाएंगे ही। अगर दोस्तों इतना सस्ता सौदा होता, बिलाल हबशी का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, ज़नीरा की आंखें ना निकाली जाती,
अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, लबीना का चमड़ा मक्के की गलियों में ना उधेड़ा जाता। इसी को कुरान करीम कहता, वल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊदू फी सबीली, वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अज़ाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊदू फी सबीली व कातलू व कुतिलू लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्ना जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना, इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा, तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती, आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया करो। सहाबा कराम से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहने लगा, मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा, मुझे मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। एक ने कहा, मुझे ईशा के बाद फजर की उम्मीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। आपने सहाबा किराम के सामने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाया, ओ लोगों, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, ये जो मैंने पैर कदम उठाया है, ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया, मेरा ये हाल है, जो सांस अंदर को गया ना मालूम वो लौट के बाहर भी आएगा कि नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाओ, आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया, रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ियों से छेदो, पल्ला पकड़ कर खींचो, जैसे उसका सूत टूट जाता है। फरमाया, आदमी की रगों को यूं तोड़ के रख दिया जाता है। फरमाया, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। सारा निजाम जिंदगी यूं फना होता चला जाता है। और आप लोगों के इल्म में नहीं, इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लाहौर में एक मकान से 7 जनाजे उठ गए। देखने वाले बहुत बेहोश हो गए, एक घर को जंगला लग गया। देखिए उस बेनियाज की बेनियाजी, उसके सामने न पहलवानी चलती है, न कुर्सी चलती है, न नौकरी चलती है, न मुरब्बा चलता है, न कोठी, न बंगला। उसके यहां तो अपनी मर्जी चलती है, सब उसके मोहताज है। वो तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कब्रिस्तान आ गया, वहां खड़े हो गए और रोने लगे और जोर जोर से फरमाने लगे, कब्र वालों, अम्मालुकुम कुस्सिमत, जिस माल को तुमने रात दिन जमा किया था, चोरी कर करके जमा किया, डाके मार मार के जमा किया, नाजायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जिस माल को तुमने जमा किया था, तेरे मरने की देर थी, वो तो वारसों में तकसीम हो गया। मुकदमे चल पड़े, झगड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों, निसाउकुम ज़ुब्बिजत,
जिस बेगम जिस औरत के पीछे जान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। और कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है, तुम अपना बताओ। साथियों की तरफ खिताब करके फरमाया अगर ये बोल सकते बताऊं क्या जवाब देते। ये जवाब देते कि ऐ अली, हमने चख मारी, हमने तकलीफ की, हमने खुदा के कुरान को ना माना, आज जो हमारा हाल है वो खुदा किसी का भी ना करे। जिस जेल में तुम हो ये तो आदमियों की जेल है, खुदा की जेल का पता नहीं अभी। फरमाया तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरोगे न जियोगे, लाखों बरस गुजर जाएंगे पानी का कतरा नहीं, लोग रोवेंगे पछतावेंगे। वही अस्तगीथु युगाथु बिमाइन कल मुहल यशविल वुजूह, पानी 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 पुकारेंगे लोग जहन्नुम में, इलाही पानी, लाख बरस गुजर गए पानी ना मिला, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फशारिबूना शुरबल हीम, इनको ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसके पीने से अतनियां बाहर आ जाए। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये होठ, ये लब इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होठ कमर पे जा पड़ेगा और ये नीचे का होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। गुनाह का इकरार नहीं करते, जुर्म का एतराफ नहीं करते, मैं और आप माफी नहीं मांगते, तौबा करने का मिजाज नहीं बनाते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी एक जगह पर कि एक जगह एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कातिल तो बाहर फिर रहा था और बगैर गुनाह के जो थे वो अंदर चले गए। होते होते वो आदमी फांसी लग गया जिसने कत्ल नहीं किया था। एक आदमी उस मामले को जानता था, अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, इलाहुल आलमीन ये तो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि फला आदमी गुनाहगार है और फलाना बेगुनाह था, वो चढ़ गया। तो जवाब मिला, मेरे बंदे मिसल में फर्क है, गुनाह तो है इसका भी, मिसल में फर्क है। कैसे कि एक दिन ये पानी की नाली पे बैठा था, एक कीड़ा तैरता हुआ जा रहा था, वो किनारे लगना चाहता था, ये उसको धकेल कर पीछे करता था, जब तक वो मर ना गया इसने उसकी जान ना छोड़ी, और मेरी वो कीड़ा मखलूक ना थी। मैंने उसका इंतकाम लिया है। बाबा गुनाह आदमी से ऐसा होता है कि उसको आदमी समझता भी नहीं कि मैंने किया कि नहीं, और यूं ही उसका दरबार माफ करने के लिए खुला है। हदीस पाक में आता है कि बनी इसराइल की एक ताइफा बदकार औरत गुजर रही है, एक कुत्ता प्यासा कुएं के पास खड़ा हुआ है, हाँप रहा है, कांप रहा है, तरस आ गया, दुपट्टे की रस्सी बनाई और जूते का डोल बनाया, पानी कुएं में से निकाल कर पिला दिया। आवाज आई, है तो तू बदकारा, है तो तू फाहिशा, तूने मेरे कुत्ते पे कर्म किया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। इसमें आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए, तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे आदाब क़यामत से बचा दिया। और कभी यूं होगा
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔ ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد
मोहम्मद मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस जवान की शान का क्या कहना जो 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दुल्हा और घोट बनकर आया। वो उस्मान है। और क्या शान है अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बतूल का शोहर बना दिया, हसनैन करीमैन का अब्बा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा का दामाद बनाया, सरताजुल आलिया बनाया। शान सुनो, हाल क्या है? वुजू कर रहे हैं, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, क्या खौफ आ गया? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा होने लगा। जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली नमाज के लिए खड़े होते हुए रंग पीला पड़ रहा। हजरत हुसैन सबका रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद के दरवाजे पे आए, धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाया जानते नहीं हो, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहीमहुल्लाह इमाम हुसैन का लख्त जिगर है। फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता रात दिन में, 1000 रकात नफिल पढ़ते। और यूं हमारी तरह ठूंगे नहीं मारते। रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगा कर नमाज की नियत बांध ली, कोला चटखा, आग लगी, छत जली, मकान जला, दरवाजा जला, लोगों ने बुतेरा शोर मिटाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, मगर कोई नहीं खुला। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, ख्याल कर लिया जल गए होंगे, शहीद हो गए होंगे। अंदर जाके देखा हुसैन का लख्त जिगर मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान पढ़ रहा है। सलाम फेरा। लोगों ने कहा हजरत जी ये सब कुछ जल जला गया, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं? मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ हूं जिसे आमाल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। नगीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुल गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 100 तय चमड़े की जलती जाएंगी, पीछे नया बनता आएगा। इसी तरह से तय चलती रहेंगी, करोड़ों बरस गुजर जाएंगे मगर माफी ना मिले। वो लोग जो जुल्म करके मर जाते हैं, नाहक किसी का माल खाते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं, किसी की आबरू को बर्बाद करते हैं, वो लोग सोच ले। हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जो किसी की बेटी की आबरू खराब करता है, हुजूर ने फरमाया जब तक उसकी बेटी की आबरू बर्बाद ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू खराब ना हो जाए उसकी मौत नहीं आए। फरमाया जो किसी की बीवी पे डाका डालता है, जब तक उसकी बीवी पे डाका ना पड़ जाए उसकी मौत नहीं आए। अगर हमारा इन चीजों पे ईमान और यकीन हो तो हमारी सारी दुनिया जन्नत ना बन जाए, सारा माशरा अच्छे से अच्छा हो सकता है। अगर हम तो ये कहते हैं कि देखो जी फलां तो यूं करता है, मैं यूं क्यों करूं? अरे कब्र तेरी अपनी, मेरी अपनी, अमाल अपने अपने, हिसाबो किताब अपना अपना, कयामत के दिन तमाम तरमहल और रंग रूप अलग अलग अपना अपना। पुलसरात से जब सब लोग गुजर रहे होंगे, अंबिया गुजरेंगे, औलिया गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब और अब्दाल गुजरेंगे, आएगी एक हस्ती की बारी। शर्म के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है। ऐलान होगा एक फरिश्ते को, आओ फरिश्ते ऐलान कर
او کلیمullah، او خلیلullah، او ذبیحullah، او روحullah، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت کل طرح سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، اور لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔